Tawag. Patay. Yan, go Jayden. Ay, sayang. Ay! Yan. Yan. Sige. Uy, dali. Ay. Dali, set. Ay, nako. Nako. Bilis. Yan, go, 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 go. Yan. Ay, sayang. Matambakan na sila. Ay! Naku, nakuha. Dali! Ay, sus. Ay, naku. Dali, dali! Sus. Si Kian, hindi nagsidepensa. Ay, sus! Na-stuck. Go, go, go! Bigay! Bigay! Dali! Dali! Yan, dali! Dali! Ay, sus! Ayan. Ay! Sayang, ganda sana nun. Wala, hindi na kayong pahabol. Yun. Nice. Sab. Oh, unang kaliwa. Ay, kanan. Kanan. Dali. Dali, dali. Ayan naman si Nash. Yan, go, 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 go. Dali. Ay, dali. Oops. Rebound. Yun. Yun, dali. Go, 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 go. Shoot. Ay, sayang. Dali. Ay, sayang. Hindi
Hindi sila dapat sa ano pasarel, no? Hindi dapat pasarel ba para makalaro lahat. Hoy, naku. Paul. Ano yun? Travel. Paul yun dapat. Yan. First pa, ano naman, palit. Ira. Ah, yes! Galing! Galing ni ni Caleb Yan, dali, go, go! Ayan yan. Ay! Francis! Dali! Akio, dali, rebound! Ay! Si Eli ba yun? Sayang naman yung Zeki. Zeki, sayang. Oo. Oo. Ayan. Sige, shoot mo na, kuya. Ay, ano yun? Travel ata. Ay, ano ba? Paul. si Coach Lee pala yung nag-i-score. Hoy! Grabe no? Mainit. Yan, dali, go, 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 go! Dali! Ay, sayang. Out. Labas. Sige. Oh, bakit meron siya blue? Dapat balik ta rin ni again. Sa Gina, nag-player na ako. Dito rin. Ay, naisahan kayo, no? Dali. Ano naman alam ni Eros kung saan pupunta? Yan. Eros, Kaya mo inside, yan. anak! Oh, travel. Travel si Kuya, kitang-kita. Shoot sana. Pumake pa. Wala. Iwan ka ni Joe,
Yan. Dali, 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 dali. Ay! Ay! Dali. Uy! Basket. Si Eli. Okay, Ross. Anak! Maliit lang yan si ano, ha? Pound. Eros, ha? Why? Sabi niya. Why? Because you're, ano? Are you tired? Sayang. Tired na ba si Kuya? Hindi pa naman. Dali. Ay! Ay. Yan. Paul. Parang na naman silang pato nito ah. Pato nagdidikit-dikit na naman sila. Patikit-dikit. Spread out! Nice one, Caleb. Ah! Ano na? Pasa mo kay ano? Pas to ano? Pas! Paul yun? Ano yun? Ah. Oh. Blue ball, Eli. Dali! Shoot! Yes! Ako, disappointed na naman ang amang muli ko anak. Hindi nyo kaya si Jaden, ha? Yan. Ay, sus! Shoot! Ay! Foul, foul si ano. Trina. Trina si Eli. Eli, 3 ka na. Shoot, Eros! Maporma lang siya eh. Uy! One more! Gumagano na naman siya eh. Yan. Bang, bang. Oh, ha? Kala mo sisi, ha? Saan yung referee sis? Wala na? Ayan, si coach ang referee. Bang! Galing! Oh, dali. Kaya mo na yan. Go! Shoot! Ay, sus! Pass! Ay! Pagod na si Eros. Blue, blue, blue. Sayang no, yung Malyari na, ay Malyari, yung Alin. Yung Allen brother. Ay, sayang. Go, Eras! Ay, ay, ay. Hindi rin makayoko. Hindi rin makayoko.
pagod na si kuya. Iik. Oh, iik. Basket. Si Eli. Pagod na sila. Ay! Yan, go, 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 go! Ay! Paul. Paul si ano. Oh, si Kuya. Paul si kuya. Si Eros sumupo ka agad. Oo nga, no? One, two, three, four. Sapat. Sige, kaya mo na yan. Kala nyo ha. Oh, sige pa, isa pa. Ay sus. Kulang ang hakbang. Ano the ever once a week or once a month? Go Caleb! Shoot mo ulit! Ay sus. Shoot! Bang! Ay sayang. Isa pa. Oh, jump ball. No, tingnan mo siya. Paano naman nakikinig si Eros? Papakinggan niya na doon, labas sa kanila. Sama na rin mo. Go, 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 go! Go, Jacob! Go, Jacob! Shoot mo na yan! Shoot mo anak! Oh! Lahat sila, nakashoot na ha. Go, pasa! Oops, dali! Go, 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 go! Go, go, go! Oh, Yan. sige, sa kabila. Ah! Ang galing ng pasa. Ay, ay. Ay, sayang. Sana senior. Oh, sige, ilan mo na. Oh, dali, dali, dali. Para na naman kayo. O, pagbigyan na. Bang! Ay, so sayang. Spread out. Oh, Oh, Jacob! dali, dali. Go, anak. Yan, go, 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 go. Ang galing ni Nathan. Dali, dali. Yes naman. Ay, sayang. Oy, ay, nadapa. Ay, sus. Ala, naku, si Daniel. Ala niya. Baka nasaktan siya. Okay lang ba si Daniel? Daniel ba yun? Oo.
Naglalakad Parang lang sa... naglalakad na sa luneta. Ay ka ba? Nice one. Ay, sayang. Dali. Yan. Ay! Naku, si Caleb. Naku, baka ma-injure. Ala, baka na paano si Caleb. Okay lang ba? Nakabahan ako sa mga ano yung mga to. Oh. Ay, dali, dali. Pass ulit. Go, 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 pass. Ay, hindi kakalaban pala yun. Agaw, yan. Kobe, Kobe. Yan. Ay, dali, kuha na. Shoot. Oy. Travel. Hindi yan kasi natin. Oo nga eh. Nag-fake ano pa siya eh. Tapos ano, dumibal again. Bang! Oh. Ay, sus! Ah! Oh. Tap, kanila bola. Easy. Ah, travel. Nak, hindi ka nag-dribble. Panalo sila. Panalo sila. Panalo yung doon. Dalawa. Pero pa ate. Oo. Lalaban ulit sila. Diba? Yun, galing ah. Dala mo yung wallet mo, babe. Babawiin ko yung binigay ko kay Sisi. Wala kasi dalang wallet. Ito na. Ito sa amin. Sabay bawo eh. Bawo eh. Opo. Mamaya na lang sis. May-withdraw ako sa baba. Hindi na naman ako makakatulog. Parehas tayo sis. Anak, why you're there? Inside ka. Asan siya? Wala eh. Ano lang siya eh. Kung saan yung bola nandun din. Patay ka sa ama mo. Wala ka dyan. Ayan. Go, go, go! Pass! Ay! Dali pa! Ay, kuha! Parang nagja-jogging lang si Eros. Yan, sila. Lamang na ang ano. Nasaan ba si Eros? Parang pagod si Eros. Ay, sayang lumabas. Foul. Foul ano? Foul counted. Tuwa si Nash.
patay ka na. Pag-uwi mo. Hmm. Dali na. 5. Yeah. Ay! Dali! Ay! Foul. Oh, shoot. Magsushoot siya. Yeah, diretso. Yan. Counted. Galing. Oh, grabe. Pare. Eli, Jordan. Ay, sus. Daniel. Bantay. Lapit! Bantay. Ay, sus. Wala na. Bakit si Eros ang lumalayo doon? Dapat na Oo, nandun dapat siya. Kaya mo na sis. Ay! Wala na pala manilipit. Our ball, di ba? Ay. Napaakala niya foul siya. Hindi siya na foul. Pass, yan. Yan, good. Tira. Tirahin mo, kuya. Ah! Shoot! Shoot! Ay, sus! Travel. Shoot mo, kuya. Shoot mo na. Dali, dali, dali. Dali. Bang! Ay, sayang. Go, 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 go. Yes, naman. Ay! Yun lang, hindi na ayos na. Ay! Yan, dali! Ang galing. Go, go, go! Go, Jacob! Habol, shoot! Yes! Oh, patay ka talaga. Oh, dali, dali, go! Ay, susa, natamaan. Natamaan si Iko. Natamaan eh. Aray ko. Natamaan pa sa mukha si Caleb. Dali, go, 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 Caleb! Sure ball mo. Ay, sus! Caleb. Yan, go! Go! Yan. Go! Ah! Sapa, sapa! Sapa! Libre na nga to, no? Oh, shoot mo, kuya! Shoot! Ay! Wala talaga si Kuya. Parang ibang gising din. Na yun ah. Yan na nga, si Jaden! Dali, dali, dali! Go! Takbo, takbo, dribble! Caleb! Ayan, dali! Ay! Dalawa pa. Oh! Oh!
shoot niya. Ay! Ang layo. Si Jacob. Si Jacob. Nagagalit si Jacob. Ay, aray ko. Ang layo-layo. Ay, nako. Nakakaloka. Bantayan niyo yan si Jaden! Patay kayo dyan! Ayan na! Ay, nako. Shoot! Yan! Nice! Isa lang, oh. Yan, dali! Oh, bola nila. Isa na lang, pakit eh. Pagod. Hindi na yan. Hindi na paglalaki mo. Dali, dali! Oops. Shoot, dali! Shoot, Seth! Ah! Sino shoot niya doon? Sino shoot niya sa ano natin? Wala ka na, no? Yan, dali! Oh. Oh, isa pa anak! Bang! Ay! Pumasok! Galing ni Mark! Tatlo na pa, tatlo na naman. Foul pa pala yun. Apat. Oops, foul. Ayaw na niya maglaro. Sino si Eros? Ay, bis na siya. Ay, nagbihis na. Ay, last na. Lolas na yan. So, ulas na sila eh. Ay, meron pa isa ata. Maaga pa eh. Yan. Oh, tatlo. Go, Caleb! Yan, galing ni Caleb oh. Oo nga. Mabilis yan. Dali, Caleb! Kuha! Oh. Ayun lang. Grabe naman talaga yan sa Inderio oh. Bang! Wala na. Yan. Relax din. $2012 versus ano? Kalabubo. Oo. Patay ka dyan, anak. Marami ka mag-explain.
Ano yung champurado? Hindi, Cajun seasoning. Ah. Kala ko champurado. Sabi nga ni Auntie, tingnan mo nga yung mukha mo, bilog na bilog na. Ano is healthy, no? Ah. Hindi, kasi pagkain na pahit ka, may sakit ka naman. Ano yun? Grabe ang training ng mga lambo. Sa Thursday. Ay, sa Friday, di ba? Dalawa ba laban nila sa Friday? Sa Jamal? Oo, pwede yan sa ano, di ba? Jamal 2015. Kaso naka-line up nun si ano. Ay, sayang. Grabe. Grabe ang labo mo. Nash. Oy, galing! Galing naman ni Nash. Woo! Wala original sounds to. Bahala na kayo. Bahala kayo dyan. Ay! Galing! Galing! Para ako lang nag-clap-clap. Ako lang nag-clap. Uy, kuya! 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 Sayang, no? Ay! Natamaan. Natamaan si ano. Uno. Seros din. Eh, kumusta? Kumusta ka naman, ate? Zero. Ako na board ko lang. Parang wala po talaga eh. Aray ko. Sige ka anak, bahala ka dyan. Talaga. Alam ko na magyayari sa Manila. Ay, sus. Hindi na maipintay yung kaya. Mainit talaga. Mainit ba? Nainit. Wala, no? Parang fun lang yung ano. Shoot! Boom! Oh, ha? Sige. Sige lang. Go, go, go. Ay, sus. Ay, 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 ay. Ay, ano ba yan? Hindi na pala nakatapat sa tao. Nasa taas. Ay, yung video. Parang hindi napapaga ng mga... Uy! Boom! Boom, boom. Nakita mo yung bagong ano sa Blue Boulders? Parang 8:30 to... Mm. 6:30 Good. to 8? Basket. 1 hour and a half lang ang ano yun? Hindi, supposed to be 2 hours, diba? Hindi. Hindi, 2 hours. 2 Oo. hours. Hindi. Kasi nag-start sila ng halimbawa pag 7 to 9, nag-start sila ng 6:45 para mag-7. Parang yun ang goal nila. Pero pag 6:30 to Yan, sa 6:30 pa. Ay, to sayang. 1 and a half na. Yun. Sige, kain niyo na bulin. 2 hours eh, madadaalis yung 30 minutes. Di ba sisipin? Sayang. Dali!
Nabasa ko yan eh. We're trying to arrange it again on Friday. Kasi nabag ako ng alam mo sila. Alam nila may mga May mga laban. May mga laban eh. Diba? may pagkalabo. May mga laban sa ano, diba? Eh, Kasi may pagkalabo po. kaya nga, bakit ganun? Labubu. Ay, ano, Wednesday from 6:30 to 8. Oo, Wednesday, 6:30 to 8. 6, 7, 8. Oh, 6:30, 7:30. O di ano, one and a half hour lang yun. Ay, sayang. Kasi mo ate dito. Yan, dali, kuha. Yan. Uy, Ay, naku, munti ka pa ma-travel. Shoot! Ay! Shoot! boom! Yan. Boom, boom, boom. Okay. Oy, dalawa. Oy, isa na lang. lang. Tambakan nyo para pagpasok ni Nash. Aba, kalaban pala si Ezekiel. Ay! Ayun pa. Uy, sayang lumabas. Kuha! Wow, so basket. Basket. Shoot, Kian. Ay, sayang. Op. Travel. Travel. Kasi umano siya. No. Na-touch lang yung basket. Na-touch ang basket. Go, kuya. Eli. Wow! Nice one, Eli. Ay, dali. Shoot. Boom! Ay, bumalik. O, yan, dali. Ay, sayang. Sapa, sapa, sapa. Ah! Yun, ay, sayang. Yun, dali. Ay, nice one, Caleb. Talagang babang na talaga sa Ang galing ni Caleb. Ay, sapa. Ay, nako. Oh, yan, dali. Isa pa. Ay, sus. Akio. Dalawa. Pasok sa Eros. Wala na, nakasimaw na yung ama. Si Eli. Ay! Dali na. Travel. Travel.
kalendaryo. Oops, oops. Dali, kuha. Go, 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 go. Go! Go! Ay, dali, go! Bang! Ay, naku, wala. Ay, sus. Sayang. Goylay! Pang travel! Travel pala yun. Hindi, ano pa, meron pa isa. Oh, grabe, ang galing. Galing mag-block ng bola yun. Naku, ano? Naglalaro na naman siya. Sino? Yun yung natapilok, si Manse. Si Ken. Eros. Eros! 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 Yan. Aten. Ay, hindi. Ako nagugulat si Eros hindi eh. Bakit? Oops. Ano yan? Sige, diretso mo na. Uy, sayang. Dali, go, go, go. Yan, libre. Ang laki niya, sana nabili lang. Sabihan na nga ni Pocho na yung mag-10. Foul. Shoot mo, Bentley. Yan. Isa pa. Mukhang magbabawas kami ng cup dito. Na. Ay, galing. Yun lang. Yun lang. Lima.
Tangkad ni ano, no? Ay, sayang. Ay, dali, dali, Benny, go. Oh, galing. Uy, up. Dali, go, 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 go. Good, 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 good. Oh, galing. Sana lang. Oh, yan, Eros, bantay mo yan. Ah, shoot. Shoot. Ano pa? Ano pa to? Counted. Ender. Ayun na butan ko eh. Go! Go, 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 go! Diretso! Ay, so sayang. Ay, sayang. Yan. Yun. Galing naman yan si Kian. Yan, go, go, go! Dali, dali! Ay, sayang! Paul yun eh. Travel. Kuya! Kuya, travel! Ayun na butan eh. Sayang. Isa pa, isa pa. Shoot mo pa. Ay, sayang. Shoot. Uy, lumabas. Go, 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 Caleb. Ay, 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 dali, dali. Nice one, Caleb. Dali. Dali na, Caleb, ah. Yan, yan. Kabila naman. Uy! Yan, dali, 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 go! Ay! Akio! O yan! Yan. Ay! O yan, sige. Nice one. Nice one, Eli! Ang galing ni Eli eh, travel ba yun o foul? 2 points. Si Eli eh. Hindi na ako porsyento kaya nito, kakanilay. Yun. Basket yun. Ba't walang score? Yan. Oo. Oh, di ba? Nice one, Kian. Uy, dali, 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 dali. Okay. Ay, yan. Go, 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 go.
Bad trip na si... Marunong na si Ilay ah. Marunong nang mag ano ah. Dali, 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 dali. Feeling ano? Siya pa yung active Eso, ko eh. Neros. Eso, Neros. Uy, hindi ito. Ay, sayang. Bigay mo na. Uy! Natapilok. Ano ba ulit si ano? Si Toby. Bless you. Nice one, Neros. Yes! Yan, hindi na masisermonan yan. Yan lang naman ang kaya niya, Sisi. Mga maliliit. Oh, dali, agaw! Dali, go Eros! Go Eros! Go Eros! Ay! Oh, dali, 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 dali! Ay, so sayang! Woo! Oh, one hand, ano ah, foul. Foul ba si Nathan? Wala ko kung ano yung nandito, Sisi. Pwede mainit na. Ano yun? Ah. Dang! Oy, ano yun? Sinita na. Sinita. Yan, dali! Ang galing ni Hikop na agaw, sayang. Ang galing. Uy, ito ba niya? Dali, takbo. Ay, sayang! Yan, shoot! Ay, Paula! Sus, ano ba yun? Oo, 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 oo. Oy!
Oh, galing, galing, galing. Go, ayun. Go, 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 go. Go. Yes, yes. Number 2. Di ba dapat 6 na sila? Ah, Di ba dapat 6 na sila? kaya nga dapat 6. Score! Lalaki yan, bukas sa ano. Palco. 6 na dito eh. Dali, 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 dali. Di ba 6 na sila? Yeah, 6 na sila. Hindi inispuran. Ano yun? Oo. Grabe si Toby. Ah. Go, 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 go! Go! Dali! Dali, 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 dali! Ay! Dali, 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 dali! Yan, go Eros! Shoot mo na! Eros! Oy! Sayang. Pwede naman dito eh. Hmm. Ah. Na-touch daw niya eh. Wala na. Import yun. Import yung number 20. Oh, galing ito, Toby ah. Kaya mo yan. Eros! Shoot mo yan, Eros. Ay, sayang. Isa pa. Shawarma, Eros! Ah!